Selamat petang, nama saya Muhammad Afif Nasrullah Muhammad Tahir Effendi dari kelas DE2A, nombor matriks 20 DE 21F1902 bersama partner saya. Hai, nama saya Misin Gomez Senaking dari kelas DE2A, nomor matriks 20 DE 21F1022. Jadi hari ini kami akan membentangkan practical work 1. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan 1. Nixon. Okey, bagi part A, independent learning. Soalan 1, define an algorithm, flowchart and pseudocode. Untuk algorithm is a set of well-defined instruction in sequence to solve the problem. Untuk flowchart, a graphical representation of a sequence of computer algorithm that describe its operation and controls. Untuk pseudocode on artificial and informal language, a text-based detail that helps programmers develop algorithm. Untuk soalan nombor 2, design an algorithm to calculate the area of circle where radius is entered by the users. First, kita letak input to algorithm, radius R of the circle. Untuk output, area of the circle. Algorithm, bagi step pertama tu, kita bagi begins. Step kedua, read, letak slash, input the radius R of the circle. Step 3, area, PI, lepas tu letak bintang tu, R. Bintang ke atas R, lepas tu slash slash, calculation of area. Bagi step 4, dia akan keluar output area. Untuk step 5, akan habis untuk end. Bagi soalan 3, fill in the table below with the correct answer. Untuk 1, itu adalah gambar Terminator. Ia berfungsi untuk indicates the beginning area of a program flow in your program. Untuk simbol kedua adalah data. Ia berfungsi untuk can represent any types of data in flowchart. Bagi ketiga tu process. Ia untuk indicates any processing. Yang keempat, decision. Function dia untuk indicates a decision point between two or more paths in a flowchart. Untuk simbol yang kelima adalah arrow. Dia berfungsi function dia ada align is a connector that shows relationship between the representative shapes. Untuk yang last adalah connector. Dia berfungsi untuk indicates an inspection point. Untuk soalan yang keempat, write a pseudocode to calculate the total sum of two integer numbers given by the user. First adalah kita letak begins, write, presenter, two numbers to calculate total sum. Lepas tu, read num1, read num2, sum sama dengan num1 plus num2, output sum, and paling last tu adalah end. Okay, untuk number 5, build a flowchart for the pseudocode in question 4. Okay, pertama kita letak circle ni, kita letak begin, lepas tu write, please enter two numbers to calculate total sum untuk yang simbol ni. Lepas tu read num1, read num2, sum sama dengan num1 plus num2, untuk output sum, lepas tu end. Kemudian untuk soalan 6, state the data types used in C programming. Yang pertama adalah primitive data types. Yang kedua, derived data types. Dan yang ketiga adalah user defined
data types. Bagi soalan ketujuh, define constant and variables. Untuk constant adalah sebagai memori komputer yang boleh menyimpan data sementara di mana nilainya ditetapkan dan tidak boleh diubah semasa pelaksanaan. Untuk variable adalah defined as a computer memory that can store data temporarily where the value can always be changed. Bermaksud ia ditarifkan sebagai memori komputer yang boleh menyimpan data sementara di mana nilainya sentiasa boleh diubah. Okey. Untuk soalan ke-8, state 5 types of operators used in C programming. Yang pertama adalah arithmetic operators, kedua unary operators, ketiga assignment operators, keempat relational operators, dan kelima adalah logical operators. Nombor 9. What is the output of the following code? Okey, kita masukkan ni dalam programmer dan dia akan keluar the number enter is 3. Okey, ke-10. What is the output of the following code? Kita masukkan ikut ni dalam programmer. Lepas tu dia akan untuk output dia akan keluar hello Adam, welcome to Polytechnic. Okey. Bagi part B, practical work 1, dependent learning. Untuk practical assignment 1 itu adalah fixes program, merupakan program yang salah. Okey, cuba kita tengok yang dekat yang first ni, include studio. Studio ni kita tukarkan dia punya program yang salah. Yang betul adalah stdio. Yang email pun yang baris kedua pun ada silap juga. Sepatutnya merupakan adalah kurungan biasa. Kita tukarkan menjadikan yang program yang betul. Printf ni yang dekat bawah ni merupakan untuk memaparkan outcome dah. Output. Bahagian /n ni pun silap juga, dia punya slash tu terbalik. Sepatutnya condong ke kiri. So ikut welcome to programming class. Yang bahagian belakang ni sekali kita perlu letak kurungan. Okay. Yang return ni perlu letak ikut simbol titik yang ada 2 titik tu. Untuk lepas tu kita buat penutup coding. Untuk output bagi programmer yang betul adalah welcome to programming class. Okey, saya serahkan pada Afif untuk slide yang seterusnya. Untuk practical assignment tu saya akan membincangkan. So seperti yang anda lihat sini sebenarnya fill in the blank, tempat kosong. Jadi saya telah isi hashtag include, buka kurungan coding, character name 20, kita boleh ubah sama ada 20 ataupun lebih daripada 20. Lepas tu integer in staff number, printf enter your name, dia akan paparkan dekat output nanti enter your name. Lepas tu kita isi nama kita. Kita guna string. Sebenarnya kalau string tak ada n, silap. String name, lepas kita masukkan nama, dia akan simpan dekat dalam scanf name tu. Lepas tu second printf enter your staff number, dia akan papar lagi enter staff number, kita masukkan. Lepas tu %d untuk integer. Lepas kita masukkan number staff kita, dia akan simpan dalam staff number. Lepas tu kita summon dia semula, panggil lagi printf Mr/Miss %s, nama yang kita telah masukkan tadi. Lepas tu dia staff number, dia panggil lagi data tu staff number. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu return 0
output dia enter your name, lepas tu kita masukkan Afif contoh, lepas tu enter your staff number 45, lepas tu yang output besar dia Mr. Miss Afif, your staff number is 45. Seterusnya ialah practical exercise 1, manipulate program 1. Write a program to calculate the total resistance of a series circuit with 3 resistors. The value of a resistor must be in 2 floating point number. Seperti yang kita tahu, dalam series circuit, total resistance kita tambah saja R1 tambah R2 tambah R3. First kali, sebelum kita memulakan coding, kita mesti buat flowchart terlebih dahulu. Seperti biasa, circle, start, lepas tu input, enter your circuit type, lepas tu decision, series of parallel. Kalau parallel, terus tamat, tak dapat teruskan calculation. Kalau series, teruskan calculation. Sini ada pembetulan. First kali, input, enter R1 value, first kali. Lepas tu second, enter input, enter R2 value. Lepas tu enter R3 value. Lepas tu calculate total resistance ni proses dekat lepas enter R3 value. Lepas tu baru dia keluar output total resistance RT. Lepas tu baru tamat. Seterusnya kita buat program dia. Seperti biasa, hashtag include integer main. Kita guna float. First kali kita perkenalkan float apa yang kita nak guna. Sini saya cakap float R1, R2, R3 dan RT. Simbol titik koma ni wajib letak. Lepas tu printf ni untuk paparkan apa yang kita nak masukkan nanti. Enter register 1 value. Lepas tu scan F, %F, float. Yang ni wajib letak simbol N, R1. Lepas tu lepas kita masukkan value register 1, dia akan simpan ke dalam float R1. Lepas tu printf, enter resistor 2 value. Lepas kita masukkan resistor 2 value, dia akan simpan dalam float R2. Lepas tu resistor 3, seperti biasa sama. Dia akan letak dekat float resistor 3. Lepas tu kita letak dia punya calculation, dia punya formula. RT is equal to R1 plus R2 plus R3. So the final answer, printf, paparkan total resistance in this series circuit. Dia akan proses kira RT wajib letak sebab kita nak cari RT. Lepas tu simbol titik koma. Lepas tu return 0, titik koma, tutup coding. Output dia akan jadi macam ni. Enter resistor 1 value. Saya masukkan contoh 56,000 ohm. Lepas tu enter resistor 2 3,478. Enter resistor 3 5,689. So dia punya jawapan akhir, final answer total resistance in this series circuit is 65167.00 ohm. Seterusnya practical exercise 2. Write a program to calculate the value of voltage of a circuit in series using Ohm's law. The value of current and resistance are entered by the user. Hint, Ohm's law states V equals to IR. V is voltage, I is current, and R is resistance. So for the first one, we have to do flowchart. Circle, start, process, calculate voltage using Ohm's law, V equals to IR. So I'm using decision shape. Enter I value and R value. If I value is 0, N, terus N, tak ada calculation. If I value more than 1, we proceed to calculation. V is equal to I times R.
using star symbol. So this is process. Then output is write the voltage value of the circuit I and R. So the answer will be output here, write the voltage value of the circuit I and R. Lepas tu N. Jadi kita boleh tukarkan convert to program, include seperti biasa stdio.hash integer main, pembuka coding. Sini saya perkenalkan float apa yang saya guna, float V, float I, float R. Printf dia akan display outcome apa yang kita masukkan kat sini. Dia akan display enter the value of current flow through the circuit. So lepas tu kita masukkan the value of current %f, dia akan simpan dekat float I. Lepas tu second one is printf enter the value of resistance flow through the circuit. Masukkan nilai resistance, dia akan simpan dalam float R. Lepas tu kita letak dia punya persamaan ke sini untuk dia proses. Printf total resistance in this series circuit is, jawapan, dan volt V mesti letak sebab kita nak cari voltage. Lepas tu ini hanyalah tambahan printf thank you, I love programming. Tamat, return 0. Yang wajib dia dot, comma. Tutup coding. Output dia akan jadi macam ni. Enter the value of current flow through the circuit. Saya letak current 60 ampere. Lepas tu enter the value of resistance flow through the circuit 70 ohm. Lepas tu dia proses total resistance in this series circuit is 420000. So thank you, I love programming. Discussion for practical one. Before we start our coding, we download code block to test our coding whether code block objective is to test our coding whether it is work or not. From there, we know our coding functioning or not, and also we know where is the mistakes. Before we start our coding, Mr. Hafizullah taught us about C language. C language is extremely popular, simple and flexible to use. It is suitable for system programming, like an operating system or computer development. We know how to use printf and scanf. For this conclusion, from this practical work, we learn how to fix the program and also to build a flow chart of a program. So that's all from me. Thank you. Okay, thank you. That's all.